Jadi guys, जों kira Tripura Idol nih, berlanai ini kompetisi lanai, sudah pasang sama ya tak buat. Finally जों सफैबाय नायदो जों फाइनाल सफैखा ini South ni online ini South June ni ini dia kompetisi online di aja ni sabu pasang sekalian ngerok pilih ke pakai bermain di guys. Dia pilih busuk gak jangan sabo. Tabung ke kita practice khai tong ngayo nagi guys obrol kami naik belakang mat bas nunggu ko ke practice stop khai tong ngayo nagi Konser tamar aja hendak aku saya. Này, đây đã cái nung Tripura Idol nung cái ini resam nung bawa cái nung resam di, ada nung lagu resam nung ini. No gayani kapang kapoban kena uli nadi zorabai mencari zorani koran kena uli nadi zorabai mencari zorari horma kunjukai naidi Jorano nahari hindi Joran burma
kunjukai naidi jorano nahari hindi jorani khura khnauri nahi jorabai Naira number. Hai cái sao cái gì? Nó có làm này cái gì khoan phải không đủ hay cổ là hai cái cái gì? Cái gì? Ya saya itu saya itu. Saklainya itu saklainya aku noroja aku noro langsung because the power lagi select naik kalau di South Zone no bagi testing ini kali ini menurut in gala round so galai-galai kan hambai job to sini South Zone di kapuk buku call ani menai sungo nori presentation kini resap mani belai kaham belai kan oseng presentation kayak South Zone no seng sesek kakamani mani double table mani kebang norma tiri performance kaham maka belai kan hambai kumi sini tahu dora kaba dora asip kedema dora nor nasingi jongka belai kaham presentation kayak jod kono overall jod to 44 মোটামুটি যতন কাহাম বাজাবকা পয়েন্ট মার্কস যতন কাহাম আপন বাগৈ থ্যাঙ্কস টু অল তিনি অরম হাইকে ওমাই কাহাম কেবসাব মান বাগৈ আং রেজাল্ট ডিক্লেয়ার আনান সেকাং কাছে কমনো সানাই নর নাম কুলিও সাগা আটটা জোনাল অব সেকেন্ড জোনাল 7 নাম্বার জোনাল সিনিয়র 5 জন খাইনাই সিন সিলেক্ট খায়ো 40 জন আংনাই সিনি আটটা জোনাল সিনি এডিসিও গব টিটিআরডি সিনি অর্গানাইজিং বাই অব ত্রিপুরা আইডল নি দङ সিজন 1 खाली 2024 के सीजन को नाय सो आं सानाय जे पार्टिसिपेंट रो ini सिलेक्टिंग यारो खाता बायदि नर दोक्रता नांदे आं मालिया रो दिनि नंगे आंजलिका आं थाबाय थंगा ताइरो सुजाबलिया आम हाय मेंटलिटी नरता वान सबि ini नर नि परफॉर्मेंस नो इसन खुशी যারা টাকলাই মাইয়া হয়তো খালি তে বসাই হবে সম্পূর্ণ সাজেস্টিভ সম কয়েকটা যা যোগ সাইরেকা সামনে তো প্রবলেম তো নাও সম সাইরেকা আবো একটা শিক্ষা যে নন সাইর গাঙ্গে নন সাইমান বলে আনি কম প্রবলেম সো খাতা বাইনি খাবাইলে করে যেহেতু তাকে সিনি রুলস গাইডলাইন 5 জন অনু সুসংমা তালনাই পরে যদি 46 জন হবো 30 জন হবো 130 জন অনু তালমাইয়া আপন বাকি 5 জন সিলেক্ট খাইয়া মানে 5 জন কাহনা বাহিয়া ওভারঅল কাহ দবা মতম সো সিলেক্ট খাইনা 5 জন আছে নামকে ও 5 জন অনু একদম ফিল্টার খাইনাই করনো ভেরিফাই খাইনাই ইয়েস করনো কম্পিটিশন লেভেল খাইনাই আর পুরা টকরি মানে আদার জন নিব হাইনো 5 জন ফাইনে যেতে করন বাস স্টাইল করো একদম ওভারঅল যত জাগানো ফগো বটংনাই টিউনো বটংনাই তালো বটংনাই কমাইকে जों করনো সিলেক্ট মাখাयो তাই অরল বেশি যেমন जों অনেক জাগানো जों বিনি ওভারঅল বিনি পারফরম্যান্স কক সামানি বাক্স দङ जों बारबो सागा जब्रु फाइबर लासियो आकुनि खरां फाया सम्पूर्ण ट्राइ खाइया रोजाब दि खरां दिखले तार लासि दि नो मुखना सो ओमन आं सानाय प्लिज नरक कुनु दुखरता नांगि जे माया रगनो बेटार देन नेक्स्ट टाइम नो बागा हिन हाय थंगो के बर ओभार एजिंग यापु आबन बागि सानाय नरक दाउ खा लगै तेबो जार माया रक गाहाम के बसं खाय दो आसुं क सो जों दाबो मेन सिनि 5 जना जे सिलेक्ट खायमानि जाज ज बरनि मुं साग्रानाय सिनियर साउथ जोन नि अरो जोनाल चेयरमैन एबानरनि आमसाइनि अनरेबल एमडीसी बरंगना देवजित त्रिपुरा तिनी अ जे टॉप 5 नि मुं अर डिक्लेयर नाय सानाय आइटिसा गलाखै हामबाय खाख्लाय जत बामकुनिफ्राय पारफॉर्मेंस खालायखा बट जजेस जे पॉइंट मानि अबनि ऊपर डिपेंड होनाय तो केबो खाता बायदि नेक्स्ट टाइम आरो जों लानाय ऑडिशन खालायनाय अबनि बागै जे पारफॉर्मेंस खालाय जत गाहाम न जों केबोनो खामिया हिया हयतोबा कोनो जायगायाव शुट
रंथानि मिउजिक करै अजागो हयतोबा कायसा कायसा रंबायावमोन बाट जिनि जाजास जे अर फाइनाय नरबाय जे मालाय माने बरकनि पारफॉर्मेंस जों नायखा एबं नरंनिबो नायखा तो बरक जे डिसिजन लामानि अबनो फाइनल तो आं बुंनो साख्लायनाय लास्टनि सिम साख्लायनाय फार्स्टनि सिम साख्लायनाय सेकेंड थार्ड करै सतनि इक्वल टॉप 5 just top 5 of top 5 ni bisimo South Zone ni serial number या बकरो ब्लाइंड 26 serial number 05 Vishal Dev Verma, serial number 17 Miss Radhika Tripura, serial number 03 Bhagya Lakshmi Tripura, Dev Verma, sorry. Last serial number 02 Mr. Peruzit Rian. Ini functional limit pada pancon selection normally. Ini apa namanya? Hambai norok next day side to be. But top 5 series thang orodo. Top 6, top 7, top 8, 9 level norok bisung tong gitu. Norok kintu sung pajon norok tang na nama bang sin norok kada. That means om hazen norok hamia norok kompir zar om aja. So to norok top 20 tong top 15 tong norok bisung. Ono mutu na so next ni bagi so